তো হ্যালো গাইজ, আজ 5 সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। আপনারা সকলেই জানেন আশা করি। এই দিনে সব ছাত্রছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকারা খুব আনন্দ করে, সেটাও আপনারা ভালো করে জানেন। আর শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আমরাও আমাদের ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আনন্দ করেছি, তাই আপনাদের সঙ্গে কিছু মুহূর্ত শেয়ার করছি। আপনারা সেটা দেখতে থাকুন। Thank you, teacher, for believing in me, for showing the world I could be. You've given me wings so I can fly. You are the reason I reach for the sky. আমরা ছবি আঁকা প্রতিযোগিতাও করেছিলাম, সেটা আপনারা ভিডিও শেষে দেখতে পাবেন। আর কয়েকজন ছাত্রছাত্রী শিক্ষক দিবস উপলক্ষে কিছু বক্তব্য দিয়েছিল, সেটাও শুনবেন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। What we can achieve. Thank you, teacher, for believing in me, for showing the world I could be. You've given me wings so I can fly. You are the reason I reach for the sky. With every lesson and every tear, you wiped them away, you calmed our fears. Your kindness and strength helped us to see the best we can be, what we can achieve. Thank you, teacher, for believing in me, for showing the আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সবাই কত সুন্দর মন লাগিয়ে ড্রয়িং করছে। I can fly. You are the reason I reach for the sky. Today we honor all that you give in the lives we live. You forever live. Your legacy stands in every heart. In every student you've left your mark. Thank you, teacher, for believing in me, for showing the world I could be. You've given me wings so I can fly. You are the reason I reach for the sky. खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंधी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो এখন সময় হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের কিছু বক্তব্য শোনার জন্য। দেখা যাক কি রকম বক্তব্য দেয়। Good afternoon, everyone. My name is Paniruddin Ansari. I read in class 4. I wish you all a very happy Teachers' Day. Today is the birth of anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a great scholar and excellent teacher and second President of India. A good teacher is a candle he helped us to become. So we should always obey and respect our teachers. Thank you. আমার নাম জান্নাতুন নেসা, আমি ক্লাস 4 পড়ি। আজ 5 সেপ্টেম্বর 2024 শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষিকা ও সহপাঠী সকলকে
Good morning to the respected chief guest, teacher, parents and all my dear friends. As we all now celebrate to Teachers' Day, let me take this opportunity to thank all our teachers who have been working very hard to teach us. Teachers' Day is celebrate every year on the 5th of September. Today is birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was a great scholar and excellent teacher and second president of India. A good teacher is a candle. He helps us to become a good human being. So we should always obey and respect our teachers. Thank you. देखो देखो তাহলে এবার দেখে নেওয়া যাক কে কি রকম ছবি এঁকেছে। चादर ओढ़े या खड़ा कोई, हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। सापा धारे गारे गामा पासा, बम 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 बोले, बम चिक बोले, और मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में डोले। আমাদের অনুষ্ঠানটি খুব ভালোভাবে খুব আনন্দের সাথে পালন করা হলো। আজকের মতো এই পর্যন্ত, আবার দেখা হবে কোনো এক নতুন ভিডিওতে।